तुम दशम श्रेणी पिलामानंकर इंटरनल असेसमेंट 1 एग्जामिनेशन पाई जनरल साइंस रो एक क्वेश्चन पेपर मु तुम नहीं आसी। आज आम यही भिडियो यही क्वेश्चन पेपर थिबा समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आम आलोचना करवा। तुम ध्यान सहित ये भिडियो देख। तेणु मु ऑलरेडी प्लेलिस्ट रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देछि। से प्लेलिस्ट भितर तुम्हें IA1 एग्जाम पाई सबू सब्जेक्ट रो क्वेश्चन पेपर वीडियो तुम्हें सेठारु देखि परिबो। तेणु ध्यान सहित ये भिडियो देख जहाँद्वारा कि तुम्हें सब जगह क्वेश्चन आंसर भल भाव बुझीपार और एग्जाम फुल मार्क रखिपार। तो आउ जिन जो पे बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना से चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और नोटिफिकेशन को ऑन करदेव जहाँद्वारा मुझे रेगुलर क्लास करुँची रेगुलर तुम्हें क्लास देखिपार। बुझेगा। तेणु चलो डेरी करवानी आज वीडियो को आम स्टार्ट करवा। देख पीरियोडिक टेस्ट देखा कारण तुम एग्जाम बहुत किसी आसूसी जमी पीरियोडिक टेस्ट तापरे प्रोजेक्ट इत्यादि सब किसी आसूसी आमर इम्पोर्टाट हूँ पीरियोडिक टेस्ट। तुम आसंता 14 तारीख में एग्जाम होगा जाऊँगी। तेणु ध्यान सहित देख वीडियो को। ओके ताले ये तुम्हें नाम रोल नंबर सेक्शन लिख टीचर सिग्नेचर करेंगे। ताले पीरियोडिक टेस्ट क्वेश्चन 3टी को आना जे गोटे लेखाएं वाक्य उत्तर दियो। बुझेगा। तुम एग्जाम वाक्य कि शब्द प्रश्न देख आपको जब तुम प्राक्ट कर पलाच भल तुम 100% एग्जाम पूरा फुल मार्क रो 100% मार्क तुम अर्थात फुल मार्क तेणु ध्यान सहित मुझे प्राक्ट करा सेट आपको भल भाव प्राक्ट करके एग्जाम को जाओ। तुम देख फास्ट क्वेश्चन कौन है कली चून क्यों जैविक सह प्रतिक्रिया कर समित चून उत्पन्न करे। देख मुझे डायरेक्ट शब्द आंसर कहीदे तुम्हें वाक्य लिखुथ। ओके सर कौन हम ना सर H2O कौन बेटा ना H2O बा जल H2O लिख कली चून जदि H2O सहित जैविक माने रासायनिक प्रतिक्रिया कर समुद्र चून सृष्टि करे। कारण कली चून माने कैल्शियम कैल्शियम जब H2O सहित प्रतिक्रिया कला CaOH2 सृष्टि कला समित चून। बुझेगा। तुम पढ़ी अलरेडी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तेंतुली क्यों अम्ल थाए तेंतुली को अम्ल अच्छी कि पहला तेंतुली को अम्ल अच्छी तेंतुली टार्टारिक अम्ल अच्छी बुझे कि देखते टार्टारिक है टार्टारिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दही क्यों अम्ल अच्छी देखा दही लैक्टिक अम्ल अच्छी लैक्टिक अम्ल हम आम आंसर। देखिए घ प्रश्न कार्बन एक अपर रूपर नाम लिख। कार्बन अपर रूप कौन करें कार्बन अपर रूप है ग्राफाइट गोटे लिखापी तेणु कार्बन आउ गोटे अपर रूप जो देखा से कौन ग्राफाइट तेणु ग्राफाइट हम आम आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले छोट कथा को प्रकृति में भूतकरू मिलूथिबा मौलिक बा जैव को क्यों पदार्थ कहते। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समस्त आस खनिज कहते कहते खनिज हम उत्तर। प्रकृति में जेतिक प्रकृति में भूतकरू जिते सब मौलिक बा जैविक पदार्थ मिलूँ ताकू कहुए खनिज पदार्थ बोली मन है। देखिए 2 नंबर बा यूनिट 2 गोटे लेखाएं शब्द आम उत्तर लिखा। मनुष्यर श्वासपथर देख ये जो 5टा क्वेश्चन ऊपर नहीं ये तुम जो भौतिक विज्ञान ए देखिए जीव विज्ञान 5टी क्वेश्चन। मनुष्य श्वासपथर प्रथम भाग को कौन कहुए मनुष्य श्वासपथर प्रथम भाग को कौन कहुए समस्त आसो नासा पथ कहुए तेणु नासा पथ हम आम आंसर मन है। देख प्रश्न शरीर में कैल्शियम कार्य लिख कैल्शियम कार्य कौन कर समस्त आसो जे ओरियर पिला को भी आसो जे दांत और हाड़र गठन करिबारे बहुत बड़ भूमिका रही है कार कैल्शियम तेणु मनख यहाँ मनख दांत और हाड़र है हाड़र गठन कर। देखिए नेक्स्ट शरीर में धातु सार कार्य लिख धातु सार को कार्य करे कि धातु सार कम कौन ना धातु सार कम है आयन संतुलन कर आम शरीर में आयन संतुलन करे आयन टाक भल लिखि दूसरी
ଆୟନ ହେଲା, ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ, ରକ୍ଷା କରେ ବା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାକ୍ଷା କ'ଣ ରାକ୍ଷା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ରକ୍ଷା ରହିଲା, ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ତାହେଲେ ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରକ୍ତ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା କେଉଁ ଉପାଦାନ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ରକ୍ତ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା କେଉଁ ଉପାଦାନ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା ପୁଷ୍ଟିସାର, ବୁଝିଲା। ରକ୍ତ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖିବା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହ ଫୁସଫୁସ ଶିରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହ ଫୁସଫୁସ ଶିରାଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାର୍ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ। ମନେ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ, ବୁଝିଲା କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ସେମିତି ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଏ ସେଟ୍ଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ଯେ IA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟର 5ଟି ସେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର 5ଟି ଲେଖାଏଁ ସେଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଦେବି। ତାହେଲେ 5ଟି ସେଟ୍ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛ ଭଲରେ, ତାହେଲେ IA1 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ 100% ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ତୁମର ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ, କାହିଁକି ଏମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ମୁଁ? କାରଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲି, କନସେପ୍ଟ ପଢ଼େଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଢ଼େଇଲି, MCQ ପଢ଼େଇଲି, ତାପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲି। ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ, ତୁମର ଏମିତି ଡିଟୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଡିଟୋ ତୁମେ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ତୁମର। ତେଣୁ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠି 5ଟା ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଉଛ ଯଦି, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରିଦେଉଥିବ। ଅଜାଣତ ମାନେ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼େନି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପସ୍ତାଉଥିବ ଯେ ହେ ଟିକେ ଟିକେରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 5ଟି ସେଟ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ସେ 100% ମାର୍କ ସ୍କୋର୍ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ 2023 ଆଉ 24ରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ବୁଝିଲା କି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, କାରଣ 2022 ପିଲା, ତାପରେ 2021, 2020 ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 2019 ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବୁଝିଲା। 2019, 20, 21, 22 ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଟ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ। କେବଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1, 2, 3, 4, ହାପିଏଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି, ମନେ ହେଲା। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ, MCQ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ମନେ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ଡିଜାଇନ୍ ବାଇ ମି, ନିଜେ ଟାଇପିଂ କରି ନିଜେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନା, ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ରହିଲି, ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସେଟ୍ରେ ଦେଖାହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।